Justice, le parquet général a apporté hier des précisions sur le déroulement du procès de Karim Tabou au niveau de la chambre correctionnelle de la cour d'Alger, soulignant que l'arrêt confirmant le jugement prononcé à l'encontre de l'accusé a été rendu sur la base des propositions de l'article 347 alinéa 2 du Code de procédure pénale, considérant l'accusé présent s'il refuse de répondre suite aux informations relayées par certains médias et réseaux sociaux concernant le déroulement du procès du nommé Karim Tabou au niveau de la chambre correctionnelle de la cour d'Alger et en application de l'article 11 du Code de procédure pénale. Le parquet général informe l'opinion publique en date du 11 mars. Le tribunal de Sidi Mohamed a condamné le nommé Karim Tabou à 1 année de prison, dont 6 mois ferme, un jugement qui a fait objet d'appel interjecté par le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed et l'accusé. Le parquet général, après avoir pris connaissance du dossier de l'instance, a enrôlé l'affaire pour l'audience du 24 mars, statué dans les 2 appels interjectés conformément à la loi, affirmant qu'à la date syndiquée et conformément aux dispositions de l'article 344 du Code de procédure pénale, l'accusé a été conduit de l'établissement pénitentiaire vers le siège de la cour d'Alger pour le procès lors de l'audience et l'examen des dossiers enrôlés devant la même chambre concernant d'autres accusés détenus. L'accusé Tabou Karim a été appelé à la barre et après avoir été interrogé sur son identité, lui avoir notifié les charges retenues contre lui, il a refusé de répondre aux questions du président de la Chambre, demandant le report de son procès pour que sa défense soit présente et vu son état de santé qui ne permet pas de le juger. Pour confirmer l'état de santé de l'accusé, le président de l'audience a ordonné l'examen de l'accusé par un médecin, suite à quoi il a été emmené à l'infirmerie de la cour. La même source a indiqué qu'1 heure passée, la cour a décidé de poursuivre le procès vu la présence du collectif de défense de l'accusé, mais ce dernier et ses avocats ont maintenu leur demande de reporter l'affaire, une demande qui n'a pas été approuvée par les magistrats de la chambre correctionnelle, l'affaire étant prête à être jugée d'une part et vu la présence de l'accusé même s'il refusait de répondre aux questions et de sa défense d'autre part. Après les réquisitions du parquet général, le président de la Chambre a donné la parole aux avocats de l'accusé conformément à la loi, mais ils ont refusé de faire leur plaidoyer en maintenant leur demande de report. Après délibération, la Chambre correctionnelle a rendu contradictoirement un arrêt confirmant le jugement rendu en premier ressort à l'encontre de l'accusé en date du 11 mars par le tribunal de Sidi Mohamed, tout en rendant ferme la peine de prison annoncée et maintenant l'amende. اليوم جاء قاضي يحكم عليه، اولا يحكم عليه بعد ما قام كريم طابو بالتمسك بدفاعه وبعد ما طلب التأجيل، وبعدها حدث له ارتفاع حاد في ضغط الدم تسبب له في اعوجاج تام في الاطراف، وحتى ان هناك روايه من كان في جلسه انه الفم نتاعو تعوج كاملا ولم يستطع لا الكلام ولا الحركه وتم نقله. مع هذا تمت محاكمته تقريبا غيابيا وبدون حضور محاميه الذين عندما وصلوا الى المجلس طالبوا باحضار موكلهم اللي هو كان متواجد في العياده، لكن هيئه المجلس لم تستطيع احضاره، ما قدروش يجيبوه لانهم يعرفون جيدا انه في وضع كارثي، في وضع صحي. اذا كيف كان يمكن لهذا القضاء ان كان عادلا ان يحكم على شخص في وضع صحي متدهور، في يعني هو داير ابيسي وهو غير قادر على الكلام وهو تقريبا نصف مشلول، كيف يمكن ان يحاكم شخص بهذه الطريقه اذا لم تكن نواياهم السيئه، نواياهم المبيته، نواياهم المتغطرسه الابقاء عليه الحبس؟ اذا فالقضاء اليوم ظهر على حقيقته، أظهر على أنه قضاء لا يمكن أن ينصف الجزائريين، أظهر على أنه قضاء مهلهل، قضاء هش. هذه المحاكمة تشبه تقريبا محاكمة محمد شعباني رحمة الله عليه، لا دفاع لا حضور لا مواطنين ولا شيء، صدر الحكم
كل دلالة على ضعف القضاء وعدم قدرته على حماية المواطنين. إذا أنا نقول بأن هذا عار راح يبقى محاكمة كريم طابو اليوم تبقى بصمة عار في تاريخ القضاء الجزائري. وإحنا نقول بأن هذه المحاكمة محاكمة غير عادلة، وأنها محاكمة خارج إطار القانون، وأنها تمت خارج الآليات الدستورية والقانونية والعهود الدولية. ونحن سنتمسك بمحاكمة من حكموا. نحن سنذهب بعيدا إلى محاكمة هذه الهيئة التي خالقت القانون وتجاوزت كل الإجراءات الجزائية وتجاوزت الدستور. نحن لن نسكت على هذا النوع من المحاكمات، لن نسكت على هذه الخروقات، لن نسكت على الجزائر تغتصب. شكرا. صراحة ما جرى اليوم هو يعد ثقة خطيرة في تاريخ العدالة الجزائرية، ومحاكمة كريم طابو بهذه الطريقة وبهذا الخرق الصارخ للقانون يعد يعني اغتصاب للعدالة الجزائرية واغتصاب حقوق وحريات المواطنين الجزائريين. تمنيت أننا نفتخر بعدالة، ولكن اليوم يئسنا من هذه العدالة ومن عدالة التعليمات، لأنه ما جرى اليوم برمجة كريم طابو اليوم صباحا وتتم محاكمته بهذه الطريقة وهو غائب عن الجزاء، ويصدر حكم حضور اعتبار بعام حبس نافذ. يعني هذا بدون مناقشة هيئة الدفاع للتهم المنسوبة إليه. هذا يعد وصمة عار في تاريخ العدالة الجزائرية، ولا يعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون.